Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have a reblogging, guys. This is already an old listing. Di matawag pog old pod kayo. Kanang ako lang nagibag-o kay kanang na-miss kuan niya sa information, na misinformation ko ba. Ang gihatag bangod sa unang papilis dili kompleto. I thought mao na gyud to. So karon na kompleto na gyud, guys. Sure na gyud ta sa atong papilis. A total of 2.9 hectares. Hapit mo 3 hektaryas ni. And along the small river or creek. Pero karon, guys, wala na ni siya tubig nagdagan or no more water running on this creek because of the drought. So tungod sa kainit, wala gid ni siya. Nakoy bag-o nga video ani picture. Nakoy picture ani. Pero sige lang, ako la sa ning tiwason. I-PM na lang ko. So the property is 2.9 hectares with so many trees. Mahogany and coconut trees. So nindot kayo, daghang improvement, no? Located in Barangay Esperanza, Aluginsan, Cebu. At 150 pesos per square meter. Pila makay maigo ana. So mo total og 4,350,000. So mao na siya, guys. Flat nya napoy medyo ni rolling. Murag ni sloping bagamay. And this is around more or less mga 300 meters from National Highway and approximately 50 meters from the barangay road. An owner will take charge of the road right of way. Pero kita na mo develop, guys. Mao na istorya ni owner. So mao na, no? Esperanza, Aluginsan, Cebu is just around 20 minutes or less than 20 minutes drive from Carcar City, Cebu. So ari ni agion sa may gitawag og Gaisano, bitaw ni Gaisano diha nya barangay kanang gitawag og Awayan diha dapita, guys. Mao nay status, no? So manotice na to, no, daghan ba yung lubi, honestly. Then nasay several guys, as manoy several mango trees na gamay, no? Gamay ra. So nindot kayo ni. So guys, so honestly this is a good listing, no? So ato lang ning gi kay aron ba nga klaro bitaw. So mana final ta ani pohon, ako lang ning outro hag video pohon. Basta outro na to 29,000 square meters at a package price of 150 pesos per square meter. So final ani sa owner na lang yun, kay murag ang gusto ni owner mo final siya sa mga 4.2 million or basi madapag 4 million. So ini ni, guys. So inanana kay siya na may mo-provide sa paghatag sa road right pag igo na lapot mo develop. So pagkakaroon nindot pa ni adtoon, guys, kay dili pa siya lisod sudlon. Okay, so thank you and God bless to all and happy viewing. Bye.